Čemil se vraća kući sa povredama na licu. Ukućani se začude i uplaše kada to vide, te ga pitaju šta se desilo. Čemil govori da je na ulici prišao da pomogne jednom čoveku, ali je ishod bio loš po njega. Čemil ne smije da kaže šta se desilo, jer bi ta situacija eskivirala u nešto više, pogotovo od strane Derije, koja bi napravila problem. Nakon što Čemil popije lek, Derija mu govori da je zanima njen komentar za to što je Hančer uradila. Esma nastavlja priču da se Hančer vratila u svoju kuću, ali tu vidimo da se Čemil obraduje, jer će barem Hančer biti uz svoje dete. Esma govori da je u tome pomogao Engin, ali da Sila i Derija nisu za to. Čemil govori da će Sila tek shvatiti šta priča nakon što dobije dete i da on podržava Hančer. Gusum odlazi u Mineinu sobu, a Mina joj traži telefon, što i dobija. Mine zove Emira na telefon, govoreći mu da njen otac želi da se venča sa drugom ženom. Emir govori da oni nekada ne mogu da razumeju odrasle šta pričaju, ali da će sve biti u redu. U međuvremenu Gusum izlazi napolje kako bi bacila smeće, ali u tom trenutku Hančer zadihana dolazi do nje, govoreći da odmah pozove hitnu pomoć. Gusum trči u vilu kako bi pozvala hitnu pomoć, ali Mukader je pita šta tako užurbano radi. Gusum govori da je srela Hančer i da joj je hitno potreban taj poziv. Džihan ustaje i kreće napolje, ali Metin odlazi za njim. Njih dvojica prilaze Hančer koja izgleda dobro, ali ona govori da je Sinem u jako lošem stanju u kući. Metin trčećim korakom odlazi do Sinem i uzimaju naručje, govoreći Džihanu da dođe s automobilom ispred kuće, a Hančer da ponese Sinemina dokumenta i torbu. Vidimo da je Metin veoma uplašen nakon što vidi Sinem u ovakvom stanju, te joj govori da je tu uz nju, ali ona se još uvijek ne budi. Metin nosi Sinem do automobila, ali tu Mukader izlazi napolje i pita šta se dešava. Džihan govori da sada nije vrijeme za vraćanje u prošlost i da moraju odvesti Sinem u bolnicu, jer je u lošem stanju. Mukader tada vikne na sav glas da joj ne bi bilo žao da se nešto desi Sinem, ali Metin joj prilazi i viče da bi za Mukader najbolje bilo da ih se reši svih. Džihan smiruje Metina, te njih dvojica i Hančer odvode Sinem u bolnicu. Na putu do tamo, Džihan pita kako se ovo desilo, a Hančer govori da je u toku dana htjela da odvede Sinem kod doktora, ali ona je rekla da to ne radi, jer ako ode, nikada više neće moći da se vrati i vidi svoju ćerku. Metinu očigledno bude žao što to čuje, te on pomazi Sinem po kosi i nada se da će sve biti u redu, jer brine za nju. Metin prvi ulazi u bolnicu sa Sinem u naručju i zove da mu neko pomogne. Medicinsko osoblje dolazi i odvodi Sinem u sobu, a Metin govori Džihanu i Hančer da oni mogu otići ako žele. Nijedno od njih dvoje to ne želi da uradi, te svi ostaju u hodniku kako bi čekali vesti o Sinem. Doktorka izlazi govoreći da su urađene analize i da Sinem ima početak upale pluća, ali da je posmatraju sada. Doktori prebacuju Sinem u drugu sobu, a ona samo spominje Mine. Ubrzo nakon toga medicinska sestra izlazi, govoreći da samo jedna osoba može ući kod Sinem jer se probudila. Metin govori Hančer da ona uđe, a on ostaje sa Džihanom, govoreći da je Sinem morala znati za posljedice nakon što je podnijela papire za razvod braka. On također krivi sebe što je došlo do ovoga, pitajući kakav bi čovjek mogao to da dopusti. A Džihan ustaje i sa blagim osmehom govori da je taj čovjek upravo doneo Sinem na rukama u bolnicu, ali Metin govori da je ona sama kriva, te u suzama izlazi napolje. Sinem pita Hančer zašto je ovo uradila i zašto je prepustila Mine na Metinovu milost, ali Hančer govori da će sve biti u redu, te joj obećava da će ispraviti sve što se desilo. Metin sedi napolju i razmišlja o lepim trenucima koje je doživeo sa Sinem. On gleda jedan mladi bračni par i misli se u sebi da bi voleo da popije jednu pilulu koja bi izbrisala sećanje na Sinem i tako bi sve bilo lakše. Mukader odlučuje da pozove Džihana, pitajući šta se desilo, a on govori da je Sinem dobila groznicu i da su sada pored nje. Mukader govori da oni nemaju šta da traže tu, ali Džihan viče na majku, govoreći da se ona više neće mešati u njihove živote. To sve čuju Hančer i Sinem, koji su u bolničkoj sobi, a Sinem ustaje jer želi da krene kući nakon što je saznala da su Džihan i Metin ovdje.
Metin se vraća u bolnicu pitajući Džihana šta se dešava, a on govori da Sinem želi da ide. Metin ulazi u Sineminu sobu, a medicinska sestra mu govori da njihov pacijent želi da ide kući, ali to ne bi bila dobra odluka. Metin zamoli Hančar i medicinsku sestru da izađu, jer će on popričati sa Sinem. Njih dve izlaze, a Sinem govori Metinu da ne želi njegovu pomoć. Njoj tada bude loše, a Metin je uzme u naručje, govoreći da ju je ovako doveo u bolnicu. On spušta Sinem na krevet, a ona mu govori da je već imao priliku da izbaci iz vile, ali Metin samo ćuti i gleda u Sinem. Džihan govori Hančar u hodniku da je Metinu stalo do Sinem, jer je on bio u ovakvoj situaciji zbog Hančar. Čovjeku nije prijatno kada misli da ga druga strana odbija od sebe, ali ipak Džihan se borio sa tim da dođe do Hančar, jer mu je stalo. Hančar razmišlja kako bi voljela da je vreme drugačije i da je kao pre, ali Džihan je tada pita da li može dobiti Efehanovu ličnu kartu, jer želi da ide na odmor sa njim. Hančar mu ne veruje, a Džihan govori da bi voleo da je tako bilo pre nego što je otišla. Medicinska sestra dolazi sa lekovima u jednom trenutku, ali Metin govori da je Sinem tek zaspala. Ona ostavlja lekove, a Metin pomazi Sinem po kosi i poljubi je u čelo dok ona spava, a to sve vidi Hančar jer su vrata sobe odškrinuta. Metin izlazi nakon što se Sinem probudi i uzme lekove, govoreći da on i Džihan više nemaju šta da traže ovde. Hančar se pita, ko je pravi Metin? Osoba koja je malo pre pokazala ljubav prema Sinem ili ovo? Džihan govori Hančar da će on i Metin otići, ali ako im nešto treba neka ga nazove. Hančar gleda Džihana tužnim očima, razmišljajući da je pre sve bilo drugačije i on nikada ne bi otišao od nje. Engin zove Silu na telefon, pitajući da li će sutra zajedno ići na sud, ali ovdje vidimo jednu drugačiju situaciju kod nje. Sila govori Enginu da joj je loše u stomaku i osjeti mučninu, ali govori da je to možda od hrane ili cele ove situacije, te prekida vezu. Da li ovo znači nešto više? Džihan i Metin se vraćaju u vilu, a Mukader ih dočekuje. Metin odlazi u sobu bez pozdrava sa majkom, a Džihan ostaje, te ga Mukader pita kako je Sinem. Džihan shvata da Mukader to ne zanima, ali govori da je dobro. Ona dodaje da je Sinem ovo namjerno uradila kako bi privukla Metinovu pažnju, ali Džihan se nadovezuje da je njihova brakorazvodna parnica za 2 dana. Ako se pomire, to znači da je ljubav između njih prava i niko nema pravo da se meša. Sutradan ujutru Sinem treba da izađe iz bolnice, a Hančar joj govori da će napraviti supu kada dođe u kući. Sinem ne želi da se vrati u tu kuću jer ima svoj ponos, ali ako Hančar vidi Mine, neka je poljubi za Sinem. Hančar govori Sinem da ako ne želi da se vrati sa njom, odvešće je na jedno mesto. Ali gde je to? Džihan i Metin treba da krenu na posao, jer Metin nije želeo da prisustvuje Sineminom izlasku iz bolnice, navodeći da razvod braka znači da nekoga ne želiš više. Njih dvojica izlaze napolje i vide Hančar samu kako se vraća kući. Džihan krene ka Hančara, Metin laganim korakom kreće za njim, jer je radoznao zbog Sinem. Hančar govori da je sve u redu, a Metin gleda u Hančar čudnim pogledom. Nakon što Metin ode, Hančar razmišlja u sebi da bi Metin mogao priznati sve Sinem i situacija bi bila bolja nego pre. Da li će se situacija između Metina i Sinem promeniti?